Hello guys, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng PS3 emulator sa Android. Kailangan nyo mag-download ng Z-Archiver para yun yung gagamitin nyo sa pag-extract ng mga files. I-open nyo Play Store nyo tapos i-search nyo APS3E. Yan yung emulator na gagamitin natin sa pag-setup. Kung unang gagawin nyo, i-extract nyo yung firmware, yan tulad yan. Tapos click nyo lang, hintayin nyo mag-install yung firmware. Pag na-install nyo na next yung game, dapat na-extract din yung game na dinownload nyo. Pwede ISO or PKG, pero mas prefer ko ISO. Pag na-install nyo na yung game, click nyo lang yung refresh. Ito naman yung best setting na ma-recommend ko sa mga mid-range phone. So mas maganda guys pag naka Snapdragon kayo. Okay, kasi sa akin is MediaTek 8400 Ultra, so nagcha-choppy or naglalag yung gameplay ko. Sundin nyo lang yung mga nakalagay dyan sa settings. So yun lang mga idol. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Thank you.